옛날에 가게던 거다. Mana sekarang kau ni berok manjak pane electronics media joto no cini Maharaj Bir Bikram Buwakra Bir Bikram Welfare Society Young Tripuri Association Tripuri Nationalist Student Federation tai ABTS Apex Body of Tripuri Halo I bodlong ni ungoi joto no pakai hambai yafaro short notice teaching di fai chini ko guna yacha guna rock so ma gai chini pakai hambai joto no tini I press conference mani ko bothma kha halak festival bisi brum bum khojanai bodol ro ko thawai I halak festival no chung bisa waisak nai abono chung songsao abo ta bisi brum 8 January Krajabo tagle abo field dog yakon dikhabo 6th Halo Festival 2017 abo joleo changmani kino matle chung juda gonda sara khwai odi khlai sara Tripura kitingoi ta tinte ta khai takle tele amura hadupa kamio 6 Halo Festival abo songsa jakne orbaga chung dingo Jini I Halak Festival ni theme amen objective ungkha jini Tripuri dafa chung sabal jing kirang jini kasam je jini kirang kothon tong chung je kuno kirang kothon chama chung kuridok nok hine chung jing lai kuridok nok mane chung kuri ba nuichi hodana tu yoi jini dafa te dafa ni ungkha Tripuri eba Tripura siri simi chung I hayung sakawo chung Tripuri ba Tripura noi chung sinjak phayo 1949 je pro chini ha India wa Union of India by Chubaka upro chini chini identity kmai thangka upro chung jotno tribal jonajati upajati songduk ai thugoi bung rilai chini bung je pai kintu kaisa I je abto ni generic term upajati jonajati jotang tongo Mizoram tongo Nagaland tongo all over world nung upajati ba chini identity phaya Nini jawan Mizoram bro joto ST schedule tribe no kino por kaisa ID tongo abungkha Mizo obotino Nagaland naga ketiti pa hasteo chini kuno ID tu kuchuno tribal hinoi sal mumrum ni tam press media hindi tam electronic media hindi joto jagano chocho chuno kusuk khaya tong oto chini uti chini hato mani live mo tong joto chin tong bai ngai chini omte songchana bagai chini ID no songchana bagai I Halak Festival plus 이제 중계 누이지 이제 허다 또 이제 중계 대보마 조마티아 루프니 카이펜 리앙 저터는 여러분 구자기 하고 또 저터는 이제 거브로 사야 저터는 저라 거브로 사야 좀다 뭐나 할아비나이 어거나 지니 파이타 디사딘 트로니 세사딘 트로니 지니 부아그라 비비톰 뭐 번쩍 Tripuri 또 거브로 사나이 거브로 사야 khai halam hine bo ta phải kan jok chúng ta bu kuita hola ni bisingo chini kathale muno hamzale mano halo bolai mano taisao je chiri sitin jorawo chini robni chini je sara thake abo I je kathale muni tam chengma abo Bubagra 39 king subrai ni mon ismi abo jengjago Cini kepong krono bro cini abo siana nadi cini je hodani bungrok chakma jera ko bro sairok phano sairok ni kaipeng mol som hindi mok hindi jera ko phano hindi o jaga tam sosong chontam no ko bro besi boni hodani bung pharja o hoda bung je subre ase pharik na thong subre ra bolte je tilujon je ras mala je tilujon pharik na thong ngai osmayo chini sichito buwakra som bhaigle chini hodane bisung bai halok bolai bhaigle kathare toni aboka kaisa bisi brum kaisa kaisa tai bono festival bisung ti oke hosum bujon inka ko bobna sengha jalai no
sing hacalai mo hino engke abo osa matai saimia ochini osa sichitini osa bai tapore durga puja hone puja tu abo halok tong tapang saimia abo ki separate entity karon chini matai rok ta morok kani ni pre history tapore je emon ki baksa ni hindu je tap matai matar bonis leptem ko samchine bo pre hindu irani matai rok abo ke osa bai durga puja bus halok tong abo gobesan khajanai mani abo 좀 파츠가 삶이야지 할로 어삼 마타이노 두르가 좀 삶이야 그 어삼 마타이는 살로 지니 부와크라 저또 비스타 제 허다던 거 이제 누이지 허다던 허다노 레고이 툼사 클라이어이 마이클 타이사 마이살레요 꼭 살레요 어디 클라이 할과 할록 신라이와 클라이 무스마이 담리 와 클라이 하이 지니 트리프리제 도파 제 비스타 허다노 티에 얼 비신 크라 클라이사 허다 송사이 파이고 1949 이 화다 이 도파 진 소작 동안에 1949 파이세 진이 어시니마리 진이 도파 가마이 탐 지고 쭉 하고 탐을 이게 하이나 하이테샤 이제 이 할로 페스티벌 이제 팀니 메인 담문카 야run카 허성 무전 이제 팀 없이 이제 비스타 하다 툼상에 잡는 그러니까 저때부터 권도 속게 라스도 그리겠다고 control chung katal khai back obra o thim na chute ya cha goi lai puni o thim na ya cha goi opo chike chine bo tradition sochong matha ma karon tradition chung na cinema ri ro tradition chung na borom ya pharo tradition bi chung sini jago chung samana ya pijinga jemon Nagaland brok tam sini ja brok sini bol hornbill festival bising tui ohomia ro kai bani rongoli bihu hini tongo अब तो इन्हीं जो तो गारों में वो वांगला वही तो तमाम इनका त्रिपुरा कैसा जिन्हों निजुस्व कैसा ट्रेडिशन नहीं कैसा फेस्टिवल तो वो और इन्हीं बीसी कता जे ट्रिंग फेस्टिवल हिंतो जो फेस्टिवल हिंतो वो क्रिसमस हिंतो वो हुआ जगह हिंतो हिंपनो थूम बीस्टा हुआ तो ना थूम सकले कैसा फेस्टिवल अब उनका जिन्हीं हालोक फेस्टिवल अब नो जिनी मेन ऑब्जेक्टिव का ई बिस्टा हदनो जों खरसना सिनलानानि कथालानानि हामजालानानि जुबलानानि ताइ जिनी लाइफोनि जे कुचुं जे चिन सिनबाय तमानि आइतो माखै कुचुं जे चिनि सिनबाय तमानि अ सिनबानो हाइना हाइ ताइसा जु संस्कृति सानानि गैताबो कर जिनी वाइस प्रेसिडेंट BWS नि तंगो सपोन तेपमा तंगो जिनी AGS तंगो उत्तम तेपमा kai Young Triple Association ni General Secretary tonggo John bro jago kok sare me jung kasai torna bagoi semai tangdiu joto hodano tai plus joto tam charayo ke o jago jung ruai bona oro phai ni traditional je ochai kok borbai boro kok made kontingo kana obro kana phai ni jara Christiani to father ever Japan of course of fire don't turning also fire kitchen Cinta Kuni fire Bible prophet no fire about you know Buddhist Jaratonga with Buddhist faith ni Borgo Mong fire Robo husband fire Kasa cook Kasa Kata Kasa Kalitan ya religious harmony bagebo Jini Tongtan Vision to Katrani over Tarantino Dofano legend in the Kagna just right on Kasa Palm Citaro Jubli Clayton and I told me how question missing the Osticle Robotum Socomo Kasa Belakino Jota Media by Brokno Sanjikaham Tai Chobanachi by Afero Norok Jorakisan Bishimano Sour money by Norok Manja Family Baggage and by Flya Ham by the Kana Hamsam Yafero Norok Suo Bisi brum ni haino taklai 6 times halak festival ang nithangai tongo ungmani jaga hangka ge taklai thai ga ge hadupa hodrai teliamura ono norak saimano wa halok tangi chung ma chengmani nang khang khang ke halok na sing directly sing don't sing English by sing translate thai gang ke halok tipo halok ni meaning ang relationship or norak saimano relationship sabuni relationship chin was the was in 1949 Chinga group ko marza agreement mani pore wo chini ti prasani bishingono chingno borok chingno
in terms of by law different parameter ti sungno program khlaika chini o jaga ni government ro program khlaika sungno borok direct sungno scheduled tribe ni sung borok chongkha kintu bachin particularly sini abani selai sakam sung tegi sini chungchi nu kulok sung nahar dai ke sung agini simino o 20 ta hodarok sung miloi sini kaisa bumung tomane chini kaisa identity tomane common identity inka chung tripuri hino tiprasa hino eba tipra hino chung o tiprasa tripuri o tipra identity no sung tai sa revive khlaina ni bagai chini sinimung chung jude nagarok no banor nai nai di mizoram banor nai nai di borok ST facilities ta borok ST hinja by constitution of law kintu but borok sinimung ta munggang ke borok ni bong jaga borok no naga hino bong mizo hino amo haina chini sinimung botongo jingno tiprasa hintung sung musungo chung chino halap ter bisung de sung kaisa chini sara prithibio sung kaisa message convey khlaina musungo je chini sinimung ka tiprasa ching overflow of khaina ni bagai ching protiba sharana ching chin culture chin tradition no chin nationalist borok no cha jara chin society ni bagai kabang ma yak pai samung klai thanka sing borok no sing ojago sing borom rio 20 ta hodani borok no sing ekluge thumui sing kaisa jaga platform tui sing borok no sing adi no sing borok ba ka sing salka tok layo tong thok layo sing sini cost dukho ni bir mane ko sing share khale sing tai biskang perspective sing bidikha agu geman sing akok salay norok taklai nugui manana hadu pawas sing kabang ketal ko ekta sing initiative ro sing nahar ka chingchina go chin finance finai chini icon chini living legend chini bubagra ching jot ne hamzamo chini bubagra mohara Pradyut Kishore Manik ka bo finai go was chief guest bo china bo finai sing bini yakte singa jaga taklai halok ter nerge singa jaga sing bufang ro kai nai sing bone bising te sing chini 20 ta hodara sing katep kathalai kaham ke hamjaglai sing tongai chini chobane kaplai khaimanna ni sangawan bagai sing faruk do pyog saknai nor ajaga nor nugui manana kabang ma stall ngai chin chamung ne chin traditional samung ne chin traditional dress chin traditional different te on item rock ajaga nor salad thai jaga na pai mane phalai mane nugana salni simin nor joto na sung mekren phaitung singa bungti o bahekena young triple association te o jaga jaram ko manjak chini BBWS chini TNSF te ABTS ni bagai sing norok joton no as halo sing joton logere na de bagai chin ti prasa do fane bebak no manja fen bagai sing koi hambai ang tabu koi nai norok bo joton no saiman kana je sung halo festival ogo field dog ngi tongo 6 Tripura ba Tripura halo festival sung sini President Nikopte Jankanaka 2017 Jolaiao 8 tarik January 2017 ni simi Halok Festival sengmani Halok Festival ni সম্পর্কে সবাই তো আমতে বেশি জানা থাকলিয়া কিন্তু Halok Festival ni bising তো tam sini program tong just apuna brief layana অবযতন সাইমানানি নাগো যে 2017 শুধু সেমিনার সেমিয়া সিনি তিপ্রাসারকনি ত্রিপুরিয়া বা তিপ্রাদাপানি যে ডেভেলপমেন্ট টোটাল ডেভেলপমেন্ট বনাইনো টোটাল ডেভেলপমেন্ট বলতে বিনি কালচার বিনি ট্রেডিশনস কাস্টম এপে বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ অবতাব কন্ডিশনত অবনো যদি ডেভেলপমেন্ট তেবো কাহাম পজিশন তোমরা নেকে তাম খলাইনা নাंनाय আবনি বাগে প্রত্যেকটা হালক ফেস্টিভ্যাল গোবাং মা যেসিনি হদা অকরা পাশাপাশি যারা ডিগনিটারিজ গোবাং মা ইন্ডিভিজুয়ালস দङ যারা অবনো তুই রিসার্চ কাই তংनाय রক বড় পাইছুম কাছে সেমিনার আসুকো সেমিনার जों কাছে ডিসিশন নাও যে বসকামো जों সিনি যে টোটাল ডেভেলপমেন্ট তোমনানি বাগে তাম খলাইতাই তাকলাইবো সিনি ও হালক ফেস্টিভ্যাল minimum sakang minimum 55 NGO social organization bini logi joto hoda okra eba bini hodani representatives joto kuthumlai diborni je 4ta somoyo sarikni 4ta somoyo seminar ngai taklaini je seminar muloto tabuk je sini language tui je ekta problem বিশেষ করে রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট আপনাদের নরক মিডিয়াও অনেক নুখা নরক তিশাকা
जे प्रब्लेम्स आबोनो तुई चिनि दफारो तामो पदक्षेप नाना नांनाय हालप फेस्टिवल ने वो सेमिनार नि बिसिंतु संगबो डिसिजन नानाय फेस्टिवल नि बिसिंतु संगबो डिक्लारेशन दिनाय ओके पासापासि चिनि हालप फेस्टिवल नि बिसिंतु चिनि जरा अकरा साकरा जे बररक चिनि जे जेनारेशन न ताबसु जरा तिसै तुइ फेबिका चिनि दफानि बागे जे सामुं थां थानाय र बर बाक्सा थैका बाक्सा गोथां तंखौ गोथां तंथुति सामुं थां तंखौ अबहाय बररनो जों फेलिसिटेशन र बरम रिव 2017 जों 12 जन न जों अबहाय बरक जों बरम रेखा फेलिसिटेशन रेखा बरनि बिसिं तंगो राजन नामल प्रिंस नि जे जरावो आफ्रुनि सिमिनो जे चिनि फोरोंनाय खरकसा बिनि बुमुं शशांक देबबर्मा बो 102 बछर दं आफ्रु गोथां दंमानि 2017 आफ्रु 102 बछर बयस संखा बिनि आफ्रु गोथां दंखौ एलाइफ नुजों बनो फेलिसिटेशन रिमानखा किन्तु ताबो करिखा जों बनो फेलिसिटेशन रिखा राजानि बुग्रानि मलनि जे खरकसा विशिष्ट सुदु दफा हामख्राय सिमिया फोरोंनाय सिमिया गोबां मा सामुं गोबां मा कक बिदि गोबां मा बुनि जे सैमानि मानै आबरबो सना खालामनो थाखा एता सिनियाखौ दं बनि लगि जों धर्मराय देबबर्मा जे जनशिक्षा समिति गणमुक्ति परिषद ने जे जरा फाउंडार नि बिसिं बखरकसा मेम्बार बो बापुरे लाइफ गोथां दंमानि न किन्तु थांनाय बिसिगो बो थैजाखा किन्तु जों बनो चिनि कपाल काहाम अबहाय बररमनो जों फेलिसिटेशन गोथाङै नरिनार माखा 3 नम्बर नर जतन साइमानो मीडियाओ खूब अब अनेक दिशा कानर चित्तरंजन देबबर्मा जरा जम्मू काश्मीर थांगै बिनि जे कोनो बस न बानचिरनान बागै बहुत चिनि पारानि खवाइनिसै आं काम के साइमान गतना आं थैसनाय हिनि बिनि नकनि बसाबुति रनो फोन खाइनबो लड़ाई खलायै आजागाव थैखाबो सारा भारतवर्ष खूब अब माने सिसावै थांगाबो जतन साइमान बनो जों लेट बनो बाफोर जों फेलिसिटेशन रिमानखा 4 नम्बर चिनि veteran politician and former chief executive members boram gonang Horinath Deborma bini sungno je tabuk ADC karir thani borom ni je obodan tabuk je titi ADC headquarters na mane abo Agartala se headquarter to mane borom ni obodan bai boro kuno kichu khlai man japano khlai ke je khlaimani to khlai kya kintu tabuk separately kaisa chini ADC ni राजधानी हाइक्लाइ जे सनाम खालामथां ताने बिनि सांकट कथर अबदान दङ ए अबदान नायै बनो जों फेलिसिटेशन दिमानखा बिनि परे जों फेलिसिटेशन दिखा फॉर्मर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर द्राव कुमार रिया बनो जों फेलिसिटेशन दिखा 2017 सबथेके गुरुत्वपूर्ण ताई कैसे जों जे फेलिसिटेशन दिमानखा आबंके नरगो साइमानो जतनो वीर विक्रम जमातिया तेलिया मुराने लेट वीर विक्रम जमातिया बो जतनो साइमानो जागानि बागै साइसुं ख्यात आवारो तैकोनि जे जागा सेनाय रकबाय ओइ कुबिनि दफानि बर रकबाय एकदम संग्राम खलायै बिनि जान आरिका बिनि जे आसाय मानि सालनो जों दफारकताबो पालालै दङ बनबो जों बो फेलिसिटेशन दिमानखा 2017 पासापासि फॉर्मर स्पीकर डेपुटी स्पीकर रति मोहन जमातिया बर एडीसी जोंनो ताबुक जे एडीसी टीटी एडीसी जे संसाइति सामानि आबो बरकने अबदान सारा एटीटी एडीसी फाइमानिया आबो इतिहास न दङ हिस्ट्री गन दङ बन बागै बनबो जों फेलिसिटेशन रेखा अबहाय खलाय जों 2017
12 जन 12 sini je dignitaries समाज हामफ्राय दफा हामफ्राय जे सामु थांनाय रंनो सम फेलिसिटेशन दिमाका सेकेंड जे हालो फेस्टिवल उनका 2018 अब कल्याणपुरनि बैरागी पाराव उनका आजागाव जों चिनी बुबाग्रा चीफ गेस्ट बिनि जाक्सै जों जे फेलिसिटेशन दिखा अब चिनी भगीरथ रियान बचिनी फर्स्ट IAS बिनि जे अवदान अब सुन पोगी मानिया शिक्षा क्षेत्र हो निनी ट्राइबल वेलफेयर बा विभिन्न जगह बिनि कथांगो ए अवदान नायै जों सार भगीरथ रियान नबो जों फेलिसिटेशन रिमानखा गाय आ कक सामानि कारण के अबनो ताकलाय जे 2022 जों फेलिसिटेशन रिनान थां दंगो चिनी सोसाइटी चिनी दफानि बागै बेलायखे कष्ट खालायनाय साथारनाय नेबिसिं टाइप खरकसा एक्स MLA बरमगोनां विजय कुमार रांखल बिनि सबथेके बड़ अबदान त्रिपुरा हास्टेव पुल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल जे खुलकनाय अब बिनि उद्देगन नंगो नल जतन मीडिया ताकुक संगल साइमान बुखौ पतंगर ini English medium school jadi sini ti prasarong ni jadi kuringke ti prasarong condition bo condition soi kamu sengkam kai saimano itu English medium school no khulok thani tai kubini samu to tonguno MLA hisabe to khlaikanu social worker hisabe to khlaikanu kinta aroni bising jotto ni khusa jangnai je ko abo kintu English medium school bono khulok bono teacher ar sikla chalai rokno afro je TSF ni khai tongnai ro पासापासि गोबां माजे सिक्ला दंनाय र बरमनो ओ सामु थांनानै बागै खूब बखा बाजारनायनि बिसिङो बखरकसा दङ मनबसुं दाख्लैनि जे हालक फेस्टिवल फेलिसिटेशन नि नाम थांदों बिनि लगी अरचिनि बुखुबो दङ चानानै मानखौ आबनो स्पेशली ते खरबताम बुखुकनो संरिनान थांदों जे बुखुक संनि इतिहास एत कठोर इतिहास एत कुसु हिस्ट्री लाइबुमा बिनि कक केबो सानाय गुरु अब जेफोर बरनि हिस्ट्री साइमाना मकल मुक्ति खालाय थाङा बो हंके खरकसा दंगो कृपारानी देवबर्मा ताई खरकसा दंगो पवित्र भक्ति जमातिया ताई केसा दंगो पवित्र रानी जमातिया ए खरकताम बुरै बिनि लगी तेबो दंगो ठीक न बरक जदि क्रिंके ए जे एडिसी मुभमेंट जे खालायले प्रो जतनो जेल दायखिबजा संगठन असलनि थाखा ए बुकुक सं जदि तिनि बरम गरांजक कृपारानी जमातिया पवित्र रानी जमातिया पवित्र भक्ति जमातिया सं जदि करिंके दल टोटली बाय थाकामो अब अक्रा साकरा रंथानि आनथानि इतिहास काहाम कैतंगो बरकसे चलार ग्रिफ्रो सिनु मको बुबाग्रानी हिस्ट्री गो जेमन सेंथुमा सेंरम जेमन बानसिरि नारं माने हाय बड़ खरकताम से चिनी मुभमेंट नो बानचिरबो दिनै एडिशन आसरि तिफिका ओ खरकताम नो जों फेलिसिटेशन नि नाथान तो एके अबनो मोटामोटी प्रोग्राम नि कक तांनर न साइखना रेखा तब जास्ट बिसित लगिया आइबानो हालक फेस्टिवल तब गोबां मा बरक साइमानो तामदे रालायके बसिनि बिसिङा हालो ताइजनर फेस्टिवल खलायने नखा गोबां मा फेस्टिवल लाइ दङ तामदे राखा आव कक फैमान ताकुक टाइप बुकुक सम 20 communities sini 20 horat sin job to loko somno ang sanan musungo okra sakra romno sahurna musungo nor media ne bising tu nor joto na kaam ka saimano ang mokol paithang mai logi phaja gagi ek somoy emon condition ka chinti prasara political emon khai tam ka hap ka saimanya CPM kainai congress no nimantron dia invite khaya nijini samaj ne nijini horani samungo nungkusa ugo कुकुर खाने के बनो वा बोइली दे चेरो मा आसुगिया आला देखे बरनो माइमा सारि वो काले पांदार को आपसुक पर्यंत चालले थांले क्या एरपरे आपतिके चलते चलते तामले क्या आपसु तोरा चालमा तो साको आबो हमने मानो वन माइसे बोबन का साजा मानसु 20 कम्युनिटीज तागबो जनरेशन ताबुक से जोरा
Tabu mobile ni juk, internet ni juk jora porjonto tak busung saimenya jati tam dofa tamo hoda tamo community tamo wana masingcha dofa tam kaisa jora emon ngi thangka bro tamka riang tipra dofa ni community hoda kaisa community ang tak sarana tamo 10 ni bising Bangali Das Pal Nini Bhattacharya Chakraborty bebag abo Bangali bas Chini orang kata orang Chungbo Jamatia Nuatia Halam Poloi Deborma Tripura abo joto na sung Tiprasa abo Tipra topa abo nung ang bano kirimanya abo no chini ja tamong lekya bishi sidang ka na siadang ka saimenya প্রত্যেকটা কমিউনিটি যেমন বরং নিব দাস সম্প্রদায় নাথ সম্প্রদায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিভিন্ন মিলে হয়ে যেমন বরং বাঙালি জাতি ও তম্বানি হয় চিনি ত্রিপুরী এবা ত্রিপুরা জাতি নি বিসিংহব চিনি সম্প্রদায় মানে কমিউনিটি এবা চিনি কবরগতে হদাতম জাতিনি কক বরংকে দফা কমিউনিটি নি কক বরংকে হদা Tahu pasti ya mana confuse ngelak joko hoda bawa hin, doha bawa hin. Abo kita clear na namai media takut sono, nol jepuru kok sawa abo nunggu kita khial narak de, onek somai media takut nunggu bisingo, mana bul kaike boze, jomatia hoda ke tong teman bagi hoda sasak tingka. Emon jora kaisa paisa pekya, jomatia jati, bawa ke bru jati, riang jati. Nuatia jati jeta community hin sanan toma jaga ho abo emon porjayo jati klai pagi thang ben pro tamka sate abo obbas habit ni bising ti tumse bo kaisa jati bo kaisa sono totally je 20 community se 20 jati hai অবস্থা তলাঙ্গি থাকা আরো নি বিসিংহ সবথেকে এক সময় শ্রাপসা কেবল কোনো খাওয়া নানান করে শ্রাপসা জরাও এমন জরাংখা ব্রু জাতি বরক জাতি ত্রিপুরী জাতি আপনি বিসিংহ সে নাসিকলাই মাইয়া আপনি কন্ডিশন নই থাকা অ্যাকচুয়ালি আপন ভুল ব্যাখ্যা যারা আগে যে টংটনের যারা ক্লাইনের চিনি জাতি সম্পর্কে কমিউনিটি সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যানি কারণে অভ্যাসনি কারণে বরং নি জানজানি ক আপনি রক্ষেব মানে আপনার ডিভাইড খালাইয়া থাকে বাংলাও তো নোয়াখালী ভাষা চলতি ভাষা সাধু ভাষা খালাই গোबां কিজা কয়জা দङ আর দেখেনে চিনি কবরব नोंनायदो कमलपुरनि किसा आलादा आंगो सदरनिबो किसा चालो खवाइनि ते किसा आलादा আপনি লইনো চিনি ব্রু এরপরে নিনি জমাতিয়া দেববর্মা ত্রিপুরা কক সালাইমানি বিসিংহ এরিয়া ভিত্তিক আবো কিছা তুন চেঞ্জঙ্গ আবাইনো জানজানি কক ইনি সালাই প্রচার খাইনা আরম্ভ থাকা এই সব কনফিউশন অবরঙ্গ যতন নরই চিনি তারা দাসিন সাইথাকা যে এসটি এসসি যে ব্যাপার আবো কোনো জাতিয়া আবো ক্যাটাগরি भारतनि संविधान तैरी इंफ्रुन सिमिसा आबो एसटी एससी पे ओरो गरी बरफनो सुबानान बागे जारा जो तनसले तलाक लेखे बरना एसटी ओ सनामदि बुकुं बारानि बिसिंके गे 10 नि बिसिंग जारा तलाक लाइजाक बनके एससी जारा ते किचा उसरु जाके बनो ओबीसी जारा एकदम मोटामोटी डेभलपिंग का बनके जनरल कैटेगरी बागे रेखा गवर्नमेंट सुबा थांनानि बागे आर माने कि आबो जात दां थाकाबा सुंखे दां थाका आबो जात काजे এই সব কনফিউশন নো অ্যাওয়ারনেস ক্লাইনা নান্দায় আই অ্যাওয়ারনেস নে একটা নো মাধ্যম গি মানো ফেস্টিভ্যাল जों एकदम समय थांनाखा जे ओ आइडेंटिटी क्राइसिस ओ सिनि कब्रक लैंग्वेज नि जे क्राइसिस आइडेंटिटी क्रिके हा बकरे हा करेके दफा करे आबो पक्का इके सिनि हा मथांगि तन्ना नांनाय सिनि लैंड प्रिजर्व खालामनो नांनाय सिनि कास्टम्स सिनि ट्रेडिशन्स सिनि लैंग्वेज आपनो प्रिजर्व तन्ना नांनाय अबो समय जांगै आबो 2012 नि 8 तारिख जानुवारी ओ जों समय जांलायै एमबिबिडब्लिउएस आफरतंग बिबिडब्लिउएस कायसा अर्गानाइजेशन माखलका सनामका आबो नंका सिनि जनरल सेक्रेटारि तंगवा संगठननि यंग त्रिपुरी एसोसिएशन ठीक है हसम बुजननि तो
जों हसम बुजन हिंते खलाई मानलिया आबो का बुबाग्रासे खलायो किंतु आबो एमन पर्यायनि थाखाय हसम बुजन आजागाव चिनि दफा अकरा हदा मालायलाय सुदु माइसिमि चालाया कक बिति चालायो बुबाग्रा सुंगो नंनि हदाव कोनो प्रॉब्लम दतो नंनि आरो ताम खलायनो उचित नैन आरो ताम खलायनो हिनै कक बिति चापलाय माने जे साल आपनो माइबो फातिसो सारि दबो ओके ओबो गमावै थाखा ओबनो ताइ वैसा मोथांगै तुबनानि बागै जों तो डाइरेक्ट हसम बुजन तो हिं खलाय मानलि आबो बुबाग्रासे खलाय माबा ओबनो अनुकरण खलाय ओबनो सल्लि होइसों जों जेहेतु समय थां माने जे साल वाइटलिया से माने साल न जों आ तारिख न सिनि समय थां माने साल थुमसा दफा थुमसा खलायनानि साल ओबनो जों आ तारिख न बासाय खलाय नाखा गनि बागै सिनि जे हालो फेस्टिवल आबो तारिख चेंज जोंनि मंगला आबो मंगला 8 तारिख जे जानुवारि गनो जों ओ हालो फेस्टिवल न जों खलाय थांनाय हदा बाय हदानि रिलेशनशिप सिमिया सुदु जों सिमिया अर्गानाइजेशन खायनानि बागै सिनि वानसुकमाया ओ हदा बाय हदा सिमिया ताखौ बाय ताखौ जतन करंगै तंनानि बागै सुदु जों सिमिया अर्गानाइजेशन सोशल अर्गानाइजेशन सिमिया जों MBBWS जे बुबाग्रानि आसायमानि साल बीर विक्रम आसायमानि साल न पुइला खुरसाव जे प्रोग्राम खलायो सुति सानना हिंखायनो जोंनो गभर्नमेन्ट आबनो ताबो सरकारि भाबे सुति मारिका जों अलरेडी बरनो हामबायबो जानखा अब हाइख्लायनो ए हालो फेस्टिवल न जत्तनि बागै जत्त तिफ्रासानि बागै सुदु हदा बाय हदा सिमिया ताखौ करंगै तंलायनानि बागै पॉलिटिकल ने उड्डे राजनीति तीन और वन लाइम में नुगुत खना बहुमती ए शो वन सुक मानो उरी रुई पुल्ला जों दफा थांचा पॉलिटिकल नि स्लाइ सिगां सिनि समाज से दंगो समाज न प्रायोरिटी जों रिरानि अ गुरुत्व न अवेयरनेस नि बिसिंति बरफ न साइमान निनानि बागिनो जों हालो फेस्टिवल न जों संसारनानै लाखिया आबो ओ हालो फेस्टिवल एडवांस नरब नबो जों बगनाय जे नरब सिनि हालो फेस्टिवल न फायो तेबो लाइट एबा जानजानि बिसिंति खलायो दफानि बागै जतनि सार्थेनो सिनि बुस्कानि भविष्यतनि बागै फ्यूचरनि बागै जेनारेशननि बागै नरब कठोर सुबाय माननाय जतन सलाय कठोर ताव सुबाय दङ मेरियानो ओ आशा ओ काकजामा नारगिनो आंगानि कखनो पाइरवेरिका ओंखाय ताबो जदि कोनो जदि अवनति नारनि साइमाननानि मुसुमानि तंखांकै देखो तो चिनि हाल प्रत्येक